थैजानाय याक्षी बदलनि नेता मानिक बिश्वासनि मांखो थैतेयै उदयपुराव खावदुमुं हिमबतक खलायजाखा तांसाल दिबर खेख्लायथिनो सीपीआईएम बेदेगनि तांफां मानिक बिश्वासनि आगरतला कैंसर शाख हामनगो लांमा चखा अकक्तमा उदयपुर बखास्तेयाव फाइके बदलनि आदंरो खानाङै काबलाखे याक्षी बदलनि अजमा मानिक सरकार बिनि मांखो थैयो बाना फिनि रेखा तांसाल हरनि दामचार तामा जरा बदलनि जत आदंरोनि बागैनो मांखो थै उदयपुर बदलनि हाबानगो तनै रेजाखा ओ खादुमुं हिमबतक हिमलाइमंगो फाइमानजाकपाके सीपीआईएम नि हास्ते तांफां जितेंद्र चौधरी एमएलए भानुलाल साहा रतन भूमिक सुदन दास गुमते हांकरनि तांफां माधव साहा नरेश जमातियानो खबै कुबनि आदंरक क्राकसालनि फुंनि दामचित तामफ्रु उदयपुर दलि कितिंरिवै मांखथै बिनि बुफानि नक मिर्जा ओरै रहरजाखा नमस्कार আপনারা তো জানেন গতকালকে আমাদের পার্টির বিভাগীয় সেক্রেটারি জুড়ে এবং জেলা কমিটির সম্পাদক সদস্য প্রয়াত হয়েছেন। আজকে তার মরদেহ নিয়ে উদয়পুরে শহরের উপরে বিরাট মিছিল হয়েছে। 71 জন ভলেন্টিয়ার 71টি ফ্ল্যাগ নিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তার বয়স হয়েছিল 71 বছর। আমরা কিছুক্ষণ পরে তার উদয়পুর বাড়িতে যাব, তারপরে যাবো মির্জা পার্টি থেকে তার বাড়িতে গিয়ে তার বাড়ির ভেতরে তার চিকিৎসা